जय सीताराम। आज आउ एक नुआ भिडियो सहित आपण मान पाखे उपस्थित होउची। ये भिडियो होउची ये जो मार्बल पॉलिश चली मार्बल पॉलिश ये करुचंती से होउचंती दुर्योधन बिशोई। तांकर घर होउची ब्रह्मपुर। 7 ରୁ 8 वर्ष हम से यही मार्बल पॉलिश काम करुचंती। दिन को पारिश्रमिक 700 टंका नेउचंती। जो मानकर मार्बल पुराणा हो गलानी पॉलिशर आवश्यकता अच्छी से पॉलिश पाई ये व्यक्ति सहित जोगाजोग करें रिपॉलिश करहब मार्बल तेणु करें। ये मार्बल रे 6टा प्रकार लगुच पत्थर। प्रथम 2टा मार्बल को पॉलिश कर आबड़ा खाबड़ा को समान कर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर आपको पॉलिश करे मार्बल को। तेणु कहबार उद्देश्य थिला ये जो व्यक्ति जनक अच्छा ये बहुत खुशी अच्छा पारिश्रमिक कर 2टा झी अच्छा झी 2टा विवाह कर सारी किंतु जड़े परिश्रम करिकी को गोटे निजर क्यारियर करिकी सी झी विवाह करैकी आ परिवार चलैकी खुशी रे शांति रे अछंती। तेणु शास्त्र रे कहा जायछि संतोष मृत तुप्तानां जत सुखम शांत चेतस्ताम न च धन लुब्धानां मित चेतस्त धावमान। माने संतोष मृत अमृत को जो व्यक्ति प्राप्त होउची तो से जो सुख को प्राप्त होउची धन लोभरे एने तेने धावमान होउथिबा व्यक्ति को से सुख मिले नाही। तेणु ये तार ज्वलंत उदाहरण ये धन लोभर ने परिश्रम करुचंती शांति रे रहुचंती खुशी बासी जहाँ खाऊचंती ता डाइजेशन मध्य हो जाउची शांति रे सोई पारुचंती जहाँ पाखे धन अच्छी सी शांति रे सोई पारुनी निद होउनी कि मन भितर रोची मोर किए धन चोरी कर नहीं गला कि कुआडे बाहर को जदि जाइछंती भावुचंती अरे मो घरे चोर पशिगले कि किंतु ये खुशी खाई पीकी शांति रे अछंती। सकाଳେ मंदिर प्रसाद होता अन्न डाली गोटे मिक्स सब्जी पुटल बेसन सब्जी गोटे होता खीरी होता प्रसाद पाइले मार्बल काम भी करिकी चलिले। आठार बड़े आउ सुख कौन अच्छी जो सुख को से प्राप्त होउचंती शांति तुल्य तप नास्ति न संतोषात परसुखम न तृष्णाय परव्याधि न च धर्म दयापर। अर्थात जो व्यक्ति पाखरे शांति रूपक तपस्या अच्छी संतोष रूपक अमृत अच्छी ता पाखरे आउ किछिर आवश्यकता नाही। जे न तृष्णा परवादी तृष्णा केबे हेले आपन को शांति दे परिबो नाही लागी। तृष्णा बैतरणी नदी क्रोध वैवस्वत मनु। तेणु तृष्णा होची अर्थात लोभ होची बैतरणी नदी सदृश जेते दब सी आउरी गायब जेंति अग्नि रे घृत पकड़े ता अधिक इच्छा करे तृष्णाटा होची से प्रकार जेतिकी आमको भगवान विधाता देइचंती आमको सेइथिरे आमे संतुष्ट होबा दरकार। कारण से शास्त्र दियाइछि आयु कर्म च विद्या च वित्त निधनमेव च पंचैतानि सुज्यन्ते गर्भस्थ शैव देन। मातृगर्भरु विधाता आम पाई कौन कौन आवश्यकता माने संचि देते खंजी देते आम से सुख को लेकिन दरकार माने जीवन निर्वाह करवा दरकार। जमी उदाहरण दि जाए सामने ज्वलंत उदाहरण जड़े मार्बल पॉलिश मिस्त्री किभली भाव में निजर परिवार गुजरण करुचंती मद पियंती नाही आओ आमर सिगारेट ये सब मादक द्रव्य पान करती नाही। देखो सी केते खुशी बासी अच्छी सुखे अच्छी कहीं कहे नहीं ये जड़े दिन मजूरिया बोली तथापि सी काम करिकी दिन परिश्रमिक करिकी परिवार चलुचंती बहुत खुशी अच्छा। तेणु आर जदि आउ कारण खोजा शास्त्र रे दिया जाइछि गंध सुवर्णे फल मिखुदंडे नाकरी पुष्पं खलु चंदनस्य विद्वान धनाढ़ नूर्प चिरायु धाता पुरा कोपी न बुद्धिद अद्भुत। पुरा काल रे विधाता को कई बुद्धि देवाई नथिले अर्थात भगवान जहाँ सृष्टि कर सृष्टि सबकि ठीक चली
ଆମେ କହିବା ବେଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗନ୍ଧ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଖୁରେ ଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନାଢ଼୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲ୍ ଫେମେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏମାନେ ସମାଜରେ ପୃଥିବୀରେ ଭାର ସଦୃଶ ହେଇକି ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ଚିର ଆୟୁ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ରଖିଛି ଭଗବାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ଆଖୁରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଫଳଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆରେ ଭଗବାନ ତ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କରି ଆମେ ସେଥିରେ ବିଚାର କରିକି ନା ଫଳଟା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଭାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ନ ରଖିଦେଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର କିଏ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଜଣେ ଭାବିପାରିବେ ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ କିଏ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭାବଟା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମାନେ ସାରାଂଶ, ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଯଦି ଜଣେ ପାରିଶ୍ରମିକ କରିକି ପରିବାର ଚଳଉକି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଧନ ଲୋଭରେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ ହେଉଛୁ। ଆରେ ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁନି, ସମୟ ମିଳୁନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଡାକିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ବୁଲାରେ କାମ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସୁଧୁରିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ସୁଧୁରିଯିବ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦିଟା ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି, ବିବାହ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଠାରୁ ବଢ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇକି ତୁମେ ଅଭାବରେ ରହିଛ।